Bonsoir tout le monde. Nous sommes là maintenant en live avec Scarlett. Je ne la vois plus vraiment sur... Si, elle est là. Bonsoir Scarlett. Добрый вечер, Скарлетт. Я очень рада вас приветствовать. C'est Je un suis... véritable honneur de vous recevoir aujourd'hui sur ma page. Merci beaucoup. Это большая честь для нас видеть вас сегодня в нашем эфире на моей странице. Я очень рада вашему искреннему интересу к древним знаниям и рада быть с вами здесь. Je suis très très contente pour votre intérêt sincère envers les anciennes connaissances et que vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est une chance de pouvoir partager à toutes les personnes, toutes les femmes de ma communauté des connaissances aussi puissantes qui m'aident et qui ont aidé aussi beaucoup de femmes que j'ai croisées dans vos événements. Спасибо большое вам еще раз. Это большая удача и огромный шанс, и просто огромная радость, что я могу разделить вот эти вот знания с женщинами, которые находятся в моем кругу и которые на меня подписаны. Это большая радость, что женщины могут получить такие знания благодаря вам. C'est une très grande joie aussi que les femmes peuvent recevoir toutes ces connaissances grâce à vous. Потому что наш мир сейчас как раз и самое главное нуждается именно в знаниях. Parce que les connaissances, c'est quelque chose dont notre monde actuel a besoin le plus. У нас существует потрясающий какие-то технический прогресс, технические аппараты всякие разные, но отсутствует знание духовности, культуры и женской энергии. Nous vivons à l'époque d'un progrès technique très, très avancé, mais on manque de connaissances, de vraies connaissances, De véritables connaissances, oui. d'un Да, настоящее знание. да. И если мы сейчас вернемся к настоящим знаниям, то мы, женщины, сможем сгармонизировать этот мир. Mais si nous arrivons à revenir à ces véritables connaissances, nous arriverons à harmoniser ce monde. И если у людей нет знаний, но есть технический прогресс, то это заканчивается катастрофой. Car malheureusement, si les êtres humains possèdent le progrès technique, mais s'ils n'ont pas de véritables connaissances, ça peut être une catastrophe. Поэтому срочно догоняем нашу цивилизацию, поднимаем на уровень духовных знаний, чтобы выровнять технический прогресс и духовный прогресс. Donc maintenant, il nous faut augmenter le niveau des connaissances pour Mhm. balancer le niveau de progrès technique et avec les connaissances. Waouh. Je vois que c'est même au-delà de notre intérêt personnel. On parle même plus de rayonnement, c'est pour le monde entier. Да, то, о чем мы сейчас говорили, это даже выходит за рамки распространения света. То, о чем мы собирались говорить, это прямо как больше уже распространяется на весь мир. Абсолютно. И сейчас только начался 2026 год, поэтому это самое время менять судьбу. Oui, c'est vrai. Et maintenant, on est au début d'une nouvelle année, l'année 2026, et c'est le meilleur temps pour commencer à changer quelque chose. Exactement. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des résolutions 2026 et pour remettre dans le centre que l'important pour atteindre ces objectifs en 2026, c'est de faire un travail énergétique. Parce que sans ça, euh, on ne peut rien atteindre. Tant qu'on n'a pas travaillé sur la version de nous énergétique, ben on peut mettre nos objectifs à la poubelle. И сегодня мы собрались здесь как раз-таки для того, чтобы поставить цели на 2026 год. И одной из главных целей должно быть развитие в энергетической сфере, все, что связано с энергией, потому что без энергии мы не можем на самом деле достичь никаких целей. Абсолютно верно. Мы должны вернуться к такой точке зрения, что человек– это не только физическая оболочка, но это еще целая энергетическая система.
Oui, c'est tout à fait correct et nous devons ne pas oublier que n'importe quelle personne, c'est pas uniquement un être physique, nous avons aussi un grand côté énergétique, un grand corps énergétique. И, владея энергией, мы полностью можем управлять всеми физическими процессами. Et si nous maîtrisons notre énergie, nous pouvons alors diriger n'importe quel procès physique. Mhm. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de rayonnement. D'après vous, qu'est-ce que c'est que le rayonnement pour vous? Сегодня мы много говорим про свет, свечение, распространение света. Вы могли бы рассказать об этом подробнее, что это для вас? Вау! Вы знаете, у меня опыт преподавания духовных энергетических практик уже больше 30 лет. Moi, j'ai l'expérience d'enseignement des pratiques énergétiques pendant plus que 30 ans. Да, и Mhm. я пришла в эту сферу учить людей духовности, потому что у меня в роду больше 12 поколений духовных людей, ну, в частности, шаманы и волхвы. Et moi, je me suis retrouvée dans ce domaine de spiritualité parce que j'ai plus de 12 générations dans ma famille, plus de 12 générations de Вау! chamans qui étaient dans ce domaine de spiritualité. Поэтому D'accord. я вижу, что происходит с людьми на физическом уровне, на энергетическом уровне и на уровне души. Et c'est grâce à ça que je peux voir ce qui se passe de nos jours avec les gens au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau de leurs âmes. И это очень ярко видно, что есть наша душа, наш потенциал такой мощный у каждого человека есть. Et on peut voir très très clairement que chaque personne, n'importe quelle personne, a beaucoup de potentiel au niveau de son âme. Но сверху есть наслоение разных ролей. Mais au-dessus de ça, il y a beaucoup de masques, beaucoup de rôles qui nous sont imposés. А сверху наслоение всяческих социальных программ, законов, морали. Et en plus, au-dessus de ça, il y a des programmes sociaux, des lois et tout ça qui nous influencent aussi. А еще сверху наслоение разных травм, переживаний, стресса, эмоций. Et encore au-dessus, il y a des traumas différents, du stress, les émotions. И получается, что наш потенциал, он просто заблокированный вот кучей всяких наслоений. Et du coup, notre potentiel est caché par plusieurs couches de blocage. И все великие духовные учителя говорили, что человек подобен Богу, у него все есть, нужно только убрать эти наслоения. Et tous les grands maîtres spirituels disaient que n'importe quelle personne a beaucoup de potentiel, mais il faut arriver tout simplement à retirer toutes ces couches, tous ces blocages. И женскую энергию с древних времен, в древних знаниях всегда ассоциировали с цветком. Et dans les anciennes connaissances, l'énergie féminine était toujours associée à une fleur. Вот. А сейчас получается, что это наш цветок, как будто бы он не может пробиться через целый асфальт вот этих наслоений. Так. Mais de nos jours, très souvent, il s'avère que cette fleur n'arrive pas à monter à cause de toutes ces couches protectrices. И все очень просто. Если мы сбрасываем эти наслоения, если у нас есть понимание обо всех этих наслоениях, то тогда наш потенциал просто начинает сиять, он просто открывается. Mais si on arrive à retirer toutes ces couches qui nous empêchent de nous développer, de grandir, alors on commence à arriver montrer notre potentiel. По сути, женщине нужно просто отпустить вот эти все старые программы, просто отпустить. En fait, tout ce que n'importe quelle femme doit faire, c'est juste, elle doit se débarrasser de tous ces programmes, de toutes ces couches dont elle n'a pas besoin vraiment. Но поскольку у нас нет древних знаний, то мы не понимаем, что эти программы искусственные или эти роли искусственные.
Mais vu que nous ne possédons pas les anciennes connaissances, nous ne comprenons pas très souvent que tous ces programmes, toutes ces couches, ils sont artificiels. И мы создали эту программу, которая называется «Сияние», для того, чтобы рассказать и научить женщин отпускать все эти блокады. Et c'est pour ça que nous avons créé ce programme qui s'appelle le rayonnement pour que les femmes apprennent à se débarrasser de toutes ces couches, de tous ces rôles inutiles. Waouh, Wow. c'est toujours des connaissances puissantes à chaque fois que je l'écoute. Ma deuxième question, c'est du coup, pourquoi tant de femmes cherchent à plaire aux autres pour se sentir dignes d'être aimées à l'intérieur, sans se sentir dignes d'être aimées à l'intérieur. C'est-à-dire que elles sont tout le temps en train de chercher à l'extérieur d'elles-mêmes. Вау, это очень мощно, то, что вы всегда говорите, Скарлетт. Следующий вопрос. Почему женщины очень часто стремятся понравиться другим, стремятся получить любовь из внешнего мира, и при этом часто не чувствуя любви к самим себе, внутри себя? И это тоже очень важный вопрос. Ça, c'est aussi une question très, très importante. Если женщина влюблена в партнера, в какого-то человека, то происходит магия с нашей аурой. Si une femme est amoureuse, il y a de la magie qui se passe dans notre aura. Да, вот у меня как раз здесь рисунок есть, мы недавно вебинар снимали. On peut d'ailleurs voir un dessin derrière moi. Nous avons fait un webinaire à ce sujet. Мы изучали атаки и энергетические амортизации. Nous avons étudié les attaques et les amortisations énergétiques. Да? Итак, если женщина влюблена, то аура ее воспламеняется, начинает сиять. Alors, si une femme est amoureuse, son aura commence à briller, à rayonner Да? То есть как солнце. comme un soleil. Да? И для женщины это состояние всплеска энергии. Сразу организм омолаживается. Et pour une femme, c'est un état quand elle a beaucoup d'énergie et elle rajeunit, elle se sent plus jeune, plus attirante. И поэтому мы там высыпаемся, у нас все получается. То есть мы прямо реально магнит такой вот. Et pendant ces périodes-là, on a normalement de la chance partout, tout va bien et nous sommes comme un aimant. Да, и бывает, есть, конечно, проблема, что очень часто женщина влюбляется не в того человека, она просто не разбирается в мужчинах пока. Il peut y avoir bien sûr des problèmes parce que très souvent les femmes tombent amoureuses des mauvais hommes qui ne lui conviennent pas, qui ne l'apprécient pas. Да. То есть если мы влюбились в абьюзера, то на нас будут постоянные атаки подавляющие. Donc, par exemple, si nous sommes tombés amoureuses d'un homme abuseur, on devra faire face à des attaques tout le temps. Но мы делаем курсы, чтобы рассказать, как разобраться в абьюзере, как выбирать мужчин. Все это мы будем изучать. Mais nous faisons des projets pour expliquer aux femmes comment on peut détecter un homme qui est abuseur et on va étudier tout ça. Да? И получается, что если к женщине приходит импульс, то ее аура раскрывается, потому что она влюбляется. Et du coup, si par exemple une femme est tombée amoureuse, son aura devient ouverte parce qu'elle tombe amoureuse. Но наше отношение к себе, оно бывает искажено очень часто. Mais notre attitude envers nous-mêmes est très souvent comme un peu falsifiée. On ne le voit pas clairement. Да, и нам внушают, как мы должны относиться к себе. On nous impose comment doit être notre attitude envers nous-mêmes. Да, и чаще это всего нам говорят, у тебя не получится, ты какая-то не такая, в общем, не подходишь под какие-то стандарты. Et très souvent, on nous dit tu ne réussiras nulle part, tu n'es pas assez bien ou bien quelque chose comme ça.
И поэтому внутри нас всегда напряженная аура, напряженная наша энергия. Мы находимся в постоянном напряжении, что мы какая-то не такая, мы не подходим под какой-то стандарт. Et du coup, à cause de ça, à cause de ces pensées qu'on ne correspond pas, par exemple, à certains standards peut-être, on aura très, très tendu. Вот. А когда мы влюбляемся, на какое-то время этот конфликт уходит, энергия расширяется. Par contre, quand on tombe amoureuse, cet aura tendu, il part et on rayonne plus. Et du coup, cette tension, elle part pendant quelques temps. Вот поэтому состояние влюбленности– это магическое состояние, которое раскрывает нашу энергию. Будем учиться им управлять. C'est pour ça que, en fait, l'état de quand on tombe amoureuse, quand on aime quelqu'un, c'est un état très magique, mais juste il faut apprendre comment le diriger, comment le gérer, et c'est ce que nous allons faire. Да? Чтобы женщины наши понимали, что когда мужчина влюбляется, у него воспламеняется энергия только вот здесь. Et aussi pour expliquer aux femmes un tout petit peu, par exemple, quand un homme tombe amoureux, son énergie commence à rayonner uniquement dans un seul endroit, là où c'est montré maintenant sur le dessin. Donc, Да? Поэтому очень быстро эта энергия, ну, то есть, когда он удовлетворил свой сексуальный инстинкт, очень быстро эта влюбленность успокаивается. et du coup, vu que pour la majorité des hommes, l'amour, c'est plutôt leur instinct sexuel, donc leur état d'amour, quand sont amoureux, il passe assez rapidement. Да? А у женщины всегда влюбленность– это вся аура воспламеняется, вся. Par contre, pour une femme, quand elle est amoureuse, c'est tout son aura qui brille. Вот. И ну, здесь очень много нюансов по взаимоотношениям с людьми, об этом будем говорить дальше. Bien sûr, il y a beaucoup de nuances qui concernent les relations entre les hommes et les femmes. Nous allons parler Мгм. de ça plus tard. Но на семинаре мы с вами будем учиться, как воспламенять свою ауру, не влюбляясь в абьюзеров. Mais pendant notre séminaire, nous allons apprendre comment nous pouvons faire rayonner notre aura sans attirer les abuseurs. Génial, Ah, génial. En génial. tout cas, moi j'ai hâte pour cette Будем, thématique-là. будем влюбляться в богов, в какие-то высшие существа. On va apprendre à tomber amoureuse des dieux, des créatures plus supérieures. Bravo. Alors, donc des personnes qui sont beaucoup plus matures en fait, hein, matures émotionnellement, То есть будем влюбляться des dieux. людей, которые более осознанные, более зрелые. Это уже выбор женщины. Я научу вас такому методу, которому тысячи лет. Это умение влюбиться в очень высокоразвитое существо. Elle dit que c'est le choix de la femme, en fait, de qui elle va tomber amoureuse, mais il y a des méthodes qu'on peut apprendre, c'est une méthode qui date d'il y a un millier d'années, et elle explique comment tomber amoureuse, comment on peut tomber amoureuse des créatures très, très supérieures, donc des personnes très, très matures, très, très consciente. Да? Например, можно влюбиться в бога Юпитера, Par exemple, on peut tomber amoureuse du dieu Jupiter. то есть в Waouh! само божество богатства. Donc, c'est le dieu de la richesse, de l'argent. Если вы очень религиозный человек, можно влюбиться в Христа или влюбиться в Будду. Si vous êtes très religieuse, vous pouvez tomber amoureuse du Christ, du Jésus-Christ ou de Bouddha. Да? Можно влюбиться, например, в богиню Лакшми, то есть богиню благополучия женского. Alors, vous pouvez tomber amoureuse de la déesse Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance féminine.
И в Mhm. древности женщины специально влюблялись в какое-то божество, чтобы от этого божества получать постоянно энергию. Et en fait, dans les temps anciens, les femmes tombaient amoureuses exprès des créatures supérieures, des dieux, pour obtenir de l'énergie de la part de ces créatures. Да. И в древних, да-да-да, в древних культурах даже было нормальным, что у женщины два мужа. Et d'ailleurs, dans les anciennes cultures, il était tout à fait normal pour les femmes d'avoir deux maris, par exemple. То есть один муж в физическом плане, вот тот самый, с которым вы живете вместе, Donc, par exemple, un mari sur le plan physique, celui avec lequel vous habitez en vraie vie, а другой это тот, который где-то вот там Юпитер, какое-то божество. et l'autre, celui du plan subtil, donc un dieu, un Jupiter ou n'importe quel autre dieu. И Ok. тогда женщина получает энергию вот от этого высшего существа. Et comme ça, la femme peut obtenir de l'énergie de la part de cette créature supérieure. Ну и вы представьте, что Юпитер точно вам не будет предъявлять претензий и вас давить как абьюзер. Et en plus, imaginez un dieu comme Jupiter, par exemple, il ne va pas vous reprocher quoi que ce soit ou mettre de la pression sur vous. Mhm. И Mhm. Au тогда у contraire. женщины всегда очень много энергии. Et alors, la femme a toujours beaucoup d'énergie. Да. Mhm. Ее физическому мужу тоже это очень выгодно. Et pour son mari physique, c'est très bien aussi. Да. И, например, в индийской культуре муж, наоборот, как бы, прежде чем жениться на женщине, спрашивал, а кто у тебя первый муж? Ты за кем замужем? За каким божеством? Et par exemple, dans la culture indienne, le mari, avant de d'épouser une femme, il lui demandait même si elle est mariée déjà avec un dieu ou une créature supérieure pour Waouh. voir. Потому что результаты получит физический муж. Parce que les résultats de cette relation avec cette créature supérieure de la femme, c'est son homme physique qui reçoit aussi des résultats. Qui en bénéficient, ouais. Oui, exactement. Mhm. Вот Oh, такие, génial. да, гениально. Такие уникальные вещи мы будем изучать на нашем семинаре «Сияние». Такого никто не преподает. Donc, ce genre de choses, nous allons les apprendre sur notre séminaire qui s'appelle le rayonnement. Le rayonnement. Et qui est ce week-end donc. Pendant le séminaire, on va parler de charisme, de visage et du corps. Et si je voulais savoir, Scarlett, c'est quoi pour toi le point clé? Pourquoi le visage, c'est le point clé du rayonnement pour la femme? Во время одна из тем семинара будет касаться харизмы, лица, все, что вот связано с лицом. И почему для вас, Скарлетт, вот вы этому уделяете столько внимания, вот выражением в лица и всем вот мимике, вот это все. Мгм. Ну, потому что, во-первых, лицо– это, лицо, особенно глаза, это та часть нашего тела, которая проявляет энергию души. J'apporte tellement d'importance au visage parce que c'est la partie de notre corps qui démontre l'état de notre âme. И особенно, ну вот есть же даже такая пословица, что глаза– зеркало души, глаза– двери к душе. Surtout les yeux. Même il y a un proverbe, on dit Oui, que les les yeux, yeux c'est sont le miroir de l'âme. le miroir de l'âme. А вообще есть древние знания, которыми я буду делиться на семинаре, о том, что каждая часть лица, она связана с определенной энергией, с определенной планетой и с определенной чакрой, энергетическим центром. Et aussi, il existe des connaissances d'après lesquelles chaque partie de notre visage, par exemple, est connectée aux telle planète et ça influence beaucoup notre caractère. Вот. И поскольку глаза– это индивидуальность, это душа, Et vu que les yeux, c'est l'individualité, c'est notre âme, мы, конечно, будем учить Mhm. вас разным основам мейкапа, как правильно выделить, чтобы было ярко, чтобы вот через
контуры, высветить душу. Nous allons étudier les bases de maquillage, comment on peut faire en sorte pour mettre les tons nécessaires sur nos yeux, comment souligner certains traits pour qu'on puisse montrer, exprimer notre âme le mieux via nos yeux. Waouh. Но мы будем учить не как бы классическому макияжу, а именно таким древним способом, как включить эту душу, включить индивидуальность, дать ей возможность сиять. Mais ce ne sera pas juste les cours de maquillage classique, ce sera Non, non, vraiment oui, c'est ce que je quelque comprends. chose, euh, comment on peut C'est se magique, magique maquiller, oui, make-up. exactement, Mhm. tout à fait, comment on peut se maquiller de la façon pour exprimer vraiment le destin de notre âme, la mission de notre âme via nos yeux. Вот. Waouh, j'ai Да, hâte а d'y être. губы– это сексуальная энергия, это планета Венера. Et quant à nos lèvres, ils expriment notre sexualité, donc c'est connecté à la planète Vénus. Да? И ну, всем известна Марлин Монро, ее классические красные губы. Et tout le monde connaît Monroe avec ses lèvres rouges. Да? И Mhm. вот почему в нее влюблялись? Потому что она такой подачей губ, правильным цветом губ, она просто транслировала чистую сексуальную энергию. Et pourquoi tout le monde tombait amoureux d'elle? C'est grâce à ça, parce que grâce à sa façon de mettre du rouge à lèvres, elle transmettait la pure sexualité. Вот. La И pure мы énergie будем об этом, sexuelle. да, Mhm. много говорить. Et nous allons parler beaucoup de ça. И через губы мы можем вылечить, восстановить свою сексуальность. Et aussi, via nos lèvres, nous pouvons guérir notre sexualité. Мы можем даже убрать травмы, которые мы получили. Nous pouvons même retirer les traumas sexuels qu'on a eus. Waouh, waouh. Très intéressant. Moi, j'ai hâte d'y être. Et je voulais savoir euh, le stress intérieur, le stress dehors, intérieur, dans la vie, partout qu'on a. Pour toi, c'est quoi l'impact du coup sur le visage, mais au-delà même, sur le rayonnement et le charisme? Вау, очень интересно все, что вы рассказываете. Очень ждем этого семинара. И следующий вопрос по поводу стресса, который в наше время повсюду, как он отражается на лице женщины. Вообще, что такое стресс? En général, posons-nous la question, c'est quoi le stress? Это вот энергическое напряжение. C'est cette tension énergétique qu'on a dans notre aura. И чтобы это напряжение держать, мы напрягаем мышцы лица, чтобы держать маску. Et pour résister à cette tension, très souvent, nous tendons nos muscles sur notre visage pour Mhm. garder le masque qu'on doit porter. И на сохранение этой маски, на вот это напряжение уходит просто дикое количество энергии. Et pour garder ce masque, nous perdons beaucoup d'énergie. И, естественно, раз ты напряжена, то ты всю энергию свою тоже блокируешь. Et bien sûr, si on est tendu, on bloque toute notre énergie. Oui. И, да, естественно, раз мышцы мимически напряжены, то они от этого перенапряжения, как это сказать, они перестают быть эластичными, поэтому появляются морщины, резкие признаки старости. Et du coup, à cause de cette tension des muscles qu'on a, on peut avoir des rideaux et la femme peut avoir les signes de vieillesse prémature. Да, поэтому мы и в нашу программу включили некоторые элементы специальных древних массажей лица. Et c'est pour ça que dans notre programme, il y aura aussi quelques leçons sur les anciennes techniques de massage pour le visage.
Mhm. Самое главное, научившись энергетический стресс убирать, расслабляться, правильно реагировать, мы сохраним и энергию, и молодость, и, естественно, свою харизму. Et le plus important, c'est que en apprenant à retirer énergétiquement le stress, nous pourrons sauvegarder notre énergie et aussi notre jeunesse. Waouh. Осталось несколько дней, скоро уже будем это делать. Il ne reste que quelques jours et nous allons apprendre à faire tout ça. Oui, ça va être 2 jours très intéressants, très intenses, je pense. Это Et будут oui, два интересных дня. mhm. Et du coup, je rappelle que tu l'as pensé comme un cheminement, en fait, ou un passage, un rite un petit peu, où il y a toutes ces thématiques qui vont permettre à la fin, du coup, d'avoir une belle transformation. И то есть этот семинар будет как несколько уроков на несколько тем, и вот в конце мы придем вот к какому-то определенному результату. Мы придем к сиянию, к свободе энергии, к сиянию, и мы получим очень большой багаж знаний на каждый день. Oui, exactement. Donc, à la fin de ce chemin, en apprenant tout ça, nous allons en venir au rayonnement, à la liberté et aussi nous aurons beaucoup de connaissances qui pourront nous être très utiles dans notre vie de tous les jours. И очень важно помнить, что женщина– это не просто отдельное существо, она в своей матке хранит энергию всего своего рода. Et aussi, il est très important de tenir en tête qu'une femme, ce n'est pas juste une créature à part qui n'est liée à personne, mais elle porte dans son utérus l'énergie de toute sa famille, de toutes ses générations. Mhm. И, естественно, если женщина живет в стрессе, если она живет в каких-то негативных эмоциях, то все это распространяется на весь род, на всю ауру рода. Et du coup, si une femme a beaucoup de stress dans sa vie, elle vit dans une énergie de stress, ça se répand sur toute sa famille, sur toutes les générations, sur toute sa lignée. Но если женщина находит способы, духовные знания, как научиться управлять своей энергией, своим настроением, то напрямую это все влияет на улучшение состояния рода. Mais si une femme trouve les méthodes comment elle peut gérer et améliorer son énergie, ça se voit tout de suite aussi sur l'amélioration de l'état de tous ses membres de sa famille, de sa lignée. Некоторые женщины скажут, я не хочу харизму, я не хочу молодеть. Но тогда вопрос, а ты хочешь, чтобы в роду твоем пошло больше благополучия, больше энергии? Certaines femmes peuvent dire que je ne veux pas de charisme, je ne veux pas être jeune, mais elles doivent se poser la question, mais est-ce que tu veux que ta famille soit bien? En bonne Тогда, santé, oui. если ты хочешь для рода, то тебе надо быть на этом семинаре, это однозначно. Alors, si tu veux du bien pour ta famille, alors tu dois être à ce séminaire quand même. А Mhm. харизма– это естественность сияние твоей энергии. Даже если тебе не нужно тебе для работы, ты просто будешь радовать своей энергией всех своих близких. Et le charisme, c'est le rayonnement naturel de votre aura. Donc même si vous n'en avez pas besoin pour le travail, vous allez simplement rayonner et faire plaisir à tout le monde qui vous entoure, à votre famille, tout le monde qui est à côté de vous. И мы выбрали совершенно уникальную дату, 10-11 января. То есть это как раз еще время, когда закладывается энергетическая программа на весь год. Et nous avons choisi les dates très très spéciales. C'est Mhm. le 10 et le 11 janvier, donc le 10-01, 11-01. Ce sont les dates quand on peut encore mettre euh, mettre Une intention. une intention et aussi, oui, donc c'est comme le début pour mettre une intention pour cette année. И если мама, хозяйка рода, энергетически закладывает программу, значит, она это делает через себя для всего рода.
Et par exemple, si une maman met une intention, commence une sorte de euh, programme énergétique pour toute l'année, elle ne le fait pas que pour elle-même, elle fait pour toute sa famille. Да, получается, что мы инвестируем свое время, 2 дня инвестируем в этот семинар, чтобы получить результаты в течение 365 дней для всего рода, то есть для каждого члена рода. Et du coup, si on investit du temps pour donc ces 2 jours pour assister à ce séminaire, on n'investit pas que pour 2 jours, mais on met un investissement pour 365 jours pour toute l'année. Вот. Так что сами взвешивайте. Donc, c'est à vous à faire le choix et comme la balance, qu'est-ce qui est important pour vous. Et du coup, à qui s'adresse réellement ces rayonnements? C'est qui sont les femmes qui, finalement, c'est à toutes les femmes. И вот еще вопрос. Кому, на кого направлена вот это вот, кому подходит эта тема сияния? Это, по сути, подходит всем женщинам. Эта тема сияния подходит девочкам, Ce sujet de rayonnement convient aux filles, девушкам, aux jeunes filles, молодым Aux женщинам, femmes, jeunes femmes, да, молодым женщинам, aux grand-mères, yes, toutes les да-да-да-да-да, femmes, да, toutes les femmes, toutes les взрослым женщинам, générations. les femmes adultes да, Mhm. и женщинам, которые считают себя уже ну, совсем взрослыми. et les femmes qui se considèrent comme très, très adultes. Mhm. Эта тема подходит, этот семинар подходит всем, кто верит в такую вещь, что я могу измениться, я этого хочу. Ce sujet, en fait, convient à n'importe quelle femme qui sent qu'elle a envie de changer et qu'elle veut changer. И этот семинар подходит тем, кто не верит, и у кого был даже ну, как бы не очень хороший опыт каких-то тренингов. Этим людям это подходит, потому что они переживут совершенно другие состояния. Mais ça convient aussi même à celles qui ne croient pas à tout ce qui est spirituel, peut-être qui ont eu une mauvaise expérience, parce que pendant ce séminaire, vous pourrez vivre toute une autre expérience. Oui, merci. Finalement, je comprends. C'est ça, il faut remettre au centre le fait que dans notre société, on considère le rayonnement comme quelque chose d'égoïste, finalement, et c'est pas du tout ça. Le rayonnement, c'est être aligné, c'est rayonner dans tous les domaines de vie, et puis c'est rayonner pour que toutes les personnes qu'on a dans notre famille, qui sont autour de nous, se sentent bien aussi. Вот многие думают, что вот все, что касается вот сияния, энергии, это немножко эгоистично, может показаться, что это вот направлено только на человека самого, но на самом деле это же, а, если один человек начинает сиять, то и весь мир начинает становиться немножко лучше. Конечно, неужели можно сказать, что цветок, он эгоистичен? Oui, ce n'est pas du tout égoïste. Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'une fleur, c'est égoïste? Да? Non. Ну, смотрите, какой красивый цветок у меня. Regardez cette belle fleur. Неужели он эгоист? Est-ce qu'elle est égoïste? Non, pas Нет, du tout. он у меня здесь стоит, мы снимаем здесь сейчас программу по духовному айкидо, и он всем светит своей красотой. Elle n'est pas du tout égoïste. Elle est toujours là quand j'enregistre toutes mes vidéos et elle brille pour tout le monde. Elle rayonne en fait pour tout le monde qui regarde nos vidéos. Конечно, он просто радует всех людей своей красотой. Elle fait plaisir à tout le monde avec sa beauté. И космическое предназначение женщины– это быть источником вот этой вот позитивной, созидающей, творческой энергии.
Et la prédestination cosmique d'une femme, c'est être la source de cette énergie rayonnante pour le monde entier. Понимаете, женщина вдохновляет мужчину. Donc, les femmes inspirent les hommes. Да? Женщина рождает детей. La femme donne naissance aux enfants. Соответственно, если она не будет сиять, то как это все будет происходить? Donc, si elle rayonne pas, comment tout ça, ça va se passer? Поэтому здесь нет никакого эгоизма. Здесь естественное состояние истинной женщины. Она должна сиять, чтобы все ее близкие были наполнены энергией. Donc, le rayonnement, ce n'est pas du tout égoïste. C'est en fait, c'est le devoir d'une femme de rayonner et c'est son état naturel. Elle doit rayonner pour que toute la vie autour d'elle soit en ordre, en balance, en harmonie. Да, Mhm. посмотрите, пожалуйста, это одна из древних энергетических икон. Je vous invite à regarder cette image. C'est une des anciennes icônes énergétiques. То есть мужчина защищает женщину, Donc, l'homme défend la femme. да, а женщина своей сексуальной энергией мужчину вдохновляет. Et la femme, avec sa sexualité, elle inspire l'homme. Да, и у него тогда зажигается вот это материальный энергетический центр, тогда он способен сделать все. Alors, chez l'homme, en retour, son centre énergétique matériel qui est connecté avec l'argent et tout, il s'enflamme. Тогда он делится этой энергией благополучия с женщиной. Alors, il partage cette énergie d'abondance avec la femme. Но женщина поднимает эту энергию в творчество, опять в творческий центр. La femme monte cette énergie au centre de la créativité. Да, и пробуждает в мужчине его индивидуальность и его творческую силу. Et comme ça, elle aide à l'homme à découvrir sa créativité, son individualisme, son individualité. Mhm. Но мужчине свойственно размышлять, Mais les hommes sont enclins à penser, à méditer beaucoup да, и он своей мудростью делится с женщиной. et il partage sa sagesse avec la femme. Вот эта древняя икона такого, ну как бы, как это, классического энергетического взаимодействия мужчины и женщины. Et ça, c'est une ancienne icône des relations entre l'homme et la femme, comment ce Да. doit être. То, что мы имеем Énergétiquement, oui. в современном мире, sorry, Et dans le monde contemporain, qu'est-ce qu'on a? вместо того, чтобы женщине помогать, он ее атакует, то есть он является абьюзером. Très souvent, dans le monde actuel, il arrive que, au lieu d'aider la femme, l'homme commence à attaquer la femme, à être un abuseur. C'est И un если женщина, dysfonctionnement, en fait, un gros dysfonctionnement. Ouais, как дисфункция да, своеобразная. да, дисфункция, то есть он начинает ее разрушать. Oui, c'est un dysfonctionnement et il commence à la détruire. Да, то есть все женщины из абьюзерских отношений, из токсичных отношений вышли разрушенными, они тратят годы на восстановление. Toutes les femmes qui se sont retrouvées dans des relations abusives, ils s'en sortent détruites, totalement détruites. Elles ont besoin de plusieurs années pour se rétablir. Но мы обучаем женщине такой методике, когда она может эту энергию принять, трансформировать, поднять на уровень сердца и амортизировать позитивной энергией. Mais nous apprenons aux femmes les méthodes, comment elles peuvent, en acceptant cette énergie agressive, la monter au niveau du cœur et puis la transformer et transmettre cette même énergie agressive, transformée au niveau du cœur, le transmettre à l'homme et du coup, l'énergie devient plus harmonieuse. Да, и тогда вот правильным посылом энергии мы еще и мужчину переключаем в его духовную часть, в его более высокие качества, высокую роль.
Donc, en faisant ça, nous montons aussi le niveau de l'énergie chez l'homme Mhm. et On réharmonise. oui, on réharmonise et on ouvre l'énergie spirituelle en l'homme aussi. Да, и если кто-то из женщин желает, да, изменить своего партнера, сделать его больше, не знаю, президентом, индивидуальностью, помочь ему, тогда ну, это тоже, значит, надо срочно записываться на семинар, потому что этому мы обучаем. Et pour les femmes qui veulent aider à leur partenaire de changer, de découvrir leur individualité, peut-être elles veulent l'aider à devenir un président ou juste réussir dans la vie, ces femmes-là sont aussi les bienvenues à notre séminaire parce qu'elles trouveront les connaissances nécessaires pour ça. Вот. И в ближайшее время смотрите этот вебинар на нашем французском YouTube-канале. Et d'ailleurs, nous avons enregistré le webinaire au sujet de la transformation de ces énergies, de façon pour monter les énergies plus basses et les transformer en énergie euh, de plus haut niveau. Et bientôt, il apparaîtra sur notre chaîne YouTube aussi en français. En И, français. да, Yes. раскрытая энергия женщины, вот эта вот сияющая энергия, позволяет ей легко переключаться между энергетическими центрами и легко амортизировать, легко трансформировать энергию нападающего или энергию окружающего мира. Et Сияющая. si une femme a une énergie rayonnante autour d'elle, ça lui permet de pouvoir transformer les basses énergies en énergie plus haute pour après passer les énergies au plus haut niveau à son partenaire à son tour. Mhm. Сияющая женщина легко решает любые вопросы, которые вокруг нее ну, сформировались. Une femme rayonnante aussi peut résoudre n'importe quel problème qui lui arrive beaucoup plus facilement Потому что у нее есть энергия. parce qu'elle a de l'énergie pour ça. Mhm. Tout est énergie de toute façon. C'est l'énergie. C'est l'alignement énergétique. C'est la clé de tous les problèmes qu'on peut avoir. М. Энергия — это вообще все в нашем мире состоит из энергии, и энергия — это ключ к решению любых вопросов. Да. А у женщины энергии, ну, как минимум в 10 раз больше, чем у мужчины. Et il faut aussi savoir que les femmes ont 10 fois plus d'énergie que les hommes. Waouh! Parce qu'on pense le contraire, hein, nous. On nous fait Часто croire le contraire. считается, что у мужчин больше энергии, либо это нам навязали такую мысль, Это что у нам мужчин больше энергии. навязали эту мысль, да, и при этом матка женщины, она постоянно энергией снабжает мужчину, потому что у мужчины нет матки, нет своего хранилища энергии. Oui, cette pensée est tout à fait imposée parce que la femme, elle a l'utérus qui est la source de l'énergie, qui peut, la source interminable d'énergie en fait. Et les hommes n'ont pas cette source d'énergie et du coup, donc c'est l'homme qui utilise l'énergie de la femme. Ok. И о матке мы тоже будем говорить на нашем курсе, как она получает энергию, как она отдает энергию. Et nous allons aussi aborder ce sujet dans notre cours, comment, donc à propos de l'utérus, comment il reçoit de l'énergie, comment il donne de l'énergie. Comment il donne de comment surtout en prendre soin pour que ça soit une source interminable finalement. И особенно важно научиться, как мы можем поддерживать вот эту вот энергию, чтобы она не заканчивалась. Конечно, конечно. Прямо сейчас, сейчас, я вам сейчас даже покажу такой слайд с практиками, которые можно уже сейчас готовить к нашему, к выходным, делать и накапливать энергию. Oui, tout à fait. Nous allons aussi apprendre les pratiques, comment nous pouvons faire pour garder ces énergies et pour que, en fait, pour garder le même niveau d'énergie. Et maintenant, vous verrez sur l'écran en image avec les pratiques que vous pouvez déjà commencer à faire avant le séminaire pour monter déjà votre niveau de l'énergie.
Пожалуйста, кто хочет уже Je попробовать? confirme, je confirme que c'est des pratiques très, très puissantes que je fais tous les jours, que je partage avec des femmes qui le font aussi. Et c'est incroyable. Да, это практики, которые я попробовала на своем опыте, и подтверждаю, что они очень мощные, и я ими делюсь со всеми женщинами, и они работают. Конечно. Здесь у меня на слайде английские, но мы попросим нашу Айшу выложить ссылки у себя в Фейсбуке на французские версии. И, пожалуйста, делайте, делайте уже сейчас, не дожидаясь семинара. Sur l'image, nous avons les pratiques en anglais, mais nous allons aussi vous partager les liens en français Mhm. pour que vous puissiez déjà commencer à faire les pratiques. Génial. On a bientôt fait 1 heure. Je pense qu'on va pas tarder à terminer ce live. Scarlett, t'avais plusieurs annonces à faire. Donc on sait que le séminaire, il faut surtout pas le rater. Le 10 et le 11. Et tu avais des annonces à faire sur les tarifs, sur peut-être autre chose aussi à rajouter. Мы вот практически уложились в час, так что будем потихонечку сворачиваться. Вот, и Скарлетт, если у вас есть какие-то объявления, может, по поводу тарифов или что-то еще другое, что касается семинара, вот можем сейчас объявить. Да, я очень попрошу вас, дорогая Айша, объявите, потому что вы это сделаете лучше всего. Я преподаватель, а вы организатор. Je vais vous demander à vous, Aïcha, de faire l'annonce par rapport au D'accord. tarif parce que vous Ok. êtes, moi je suis comme la gardienne des connaissances, vous êtes plutôt l'organisatrice, donc je demanderai à Très vous de le bien. faire. Alors, donc pour ce séminaire qui aura lieu le 10 et 11, il y aura 4 grandes masterclass finalement. Chaque masterclass en une demi-journée. Et le tarif de base, c'est 200 euros. Et Scarlett, tu as bien voulu de le faire à 100 euros et jusqu'à demain. Donc cette offre est valable jusqu'à demain pour les personnes qui s'inscrivent. Il y a des gens qui sont déjà inscrites et celles qui le veulent à 100 euros. Donc passer par toutes ces belles thématiques, cette belle transformation, ça coûtera juste 100 euros jusqu'à demain et ensuite ça passe à 200 euros. Мы Tu veux traduire, объявили, Véronique? что, да, мы объявили, Это понятно. что будет вообще стоимость 200 евро, но тех, кто запишется до завтра, будет 100 евро. Конечно. И смело пишите нашей прекрасной Айше, пишите, задавайте вопросы, регистрируйтесь. В эти выходные мы творим с вами харизму, чудеса, сияем. Et donc, n'hésitez pas à contacter Aïcha, lui poser toutes sortes de questions. Et pendant ce week-end, nous allons faire des miracles. Tu nous as accordé aussi un beau cadeau. Il y a eu beaucoup de demandes pour des personnes qui voulaient juste assister à une seule masterclass. Et du coup, on a mis en place un pass découverte, du coup, pour l'accès à une masterclass qui sera au choix, du coup, de la personne. Et je pense que je n'ai rien oublié, mais oui, ça sera pour samedi. Et puis, on est disponible à répondre à toutes les questions. И еще также мы сделаем подарок тем, кто захочет поучаствовать в первый раз, поприсутствовать на одном из мастер-классов. Люди смогут бесплатно поприсутствовать на одном мастер-классе. Вот. Вроде бы ничего не забыли. Я думаю, что мы сказали самые важные вещи, а теперь ждем всех на наших занятиях. Bon, je pense qu'on a dit le plus important. Le plus Maintenant, important, on vous attend à notre séminaire. c'est ça. Le dimanche, on termine avec un grand cercle à la fin du séminaire. Et je pense que c'est juste ça qui m'est venu, qu'on pourrait rajouter comme information. Et sinon, si tout ce que Scarlett a partagé
à résonner, si vous sentez un appel, venez, c'est votre lumière qui vous appelle. Venez, venez et on va vivre une belle transformation. Да. Аиша еще напомнила, что будет в самом конце поле любви проводиться, вот, поэтому еще раз вот призвала всех присоединяться к свету. Очень внимательно прочитайте все, что нужно приготовить к семинару. Потребуется свеча горящая, стакан воды, блокнот, фотографии своих близких. Обязательно тщательно подготовьтесь. Oui, préparez-vous aussi au séminaire, lisez la liste des choses dont vous pouvez avoir besoin. Donc, c'est Mhm. une bougie, un verre d'eau, les photos de vos proches. Et donc, De quoi noter? ouais, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Scarlett. C'était enrichissant comme à chaque fois que qu'on vous croise et, et très hâte d'être à ce séminaire et d'être avec toutes les femmes. Merci pour de venir de plus en plus en France. Ça me fait chaud au cœur. Спасибо большое, Скарлетт. Это, как всегда, было очень полезно, очень много информации. Очень ждем с нетерпением семинар. И большое спасибо, что вы распространяете ваши знания на Францию. Это очень мне тепло на сердце от этого. Спасибо всем, кто сейчас смотрит, посмотрит потом. Подключайтесь. И, кстати, кто заинтересован помогать и, может быть, даже помочь нам организовывать следующий семинар в вашем городе, срочно, пожалуйста, пишите. Merci à tout le monde, merci à toutes qui nous regardent maintenant, à toutes qui nous regarderont après. Et aussi, je veux dire que s'il y a des personnes qui sont intéressées à nous aider ou bien organiser des séminaires dans votre ville, n'hésitez pas à nous Yes. le signaler. Oui, 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 До c'est скорой très important. встречи! À bientôt! À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.